एत समय जगला पर एमती हो। नमस्कार जय जगन्नाथ। आज हूँ 22 सेप्टेम्बर 2024। आज आम माननीय मुख्यमंत्री मोहन माझी सार आम बारिपदा को आउपड़िया आज गोटे इनाग्रेशन भी अच्छी। तो चलतु जा सार सहित भेट करवा। बहुत भिड़ भी होती देखुए के गाड़ी मोटर आसपटे भी देखते के गाड़ी अच्छी सेपटे तो गाड़ी रखापी दौना तो आम ये गाड़ी रखी जीवु चौपड़िया को। ये देखा तो गेट लिखाई प्रगतिर नूतन सूर्योदय। देखा तो एमतीका ये व्यवस्था होते मात्रा माँ भौणी मान सब आ तो ये विकास मेला असंतु देखा। तो आज पाखु विकास मेला भी आरंभ हो लिखाई विकास मेला ORMAS। तो आज विकास मेला भी आरंभ कर मुख्यमंत्री। चलते पूरा मेला बुलिक आसवा सेल्फी बुथ अच्छी सेल्फी भी उठेवा। ये देखा तो आम्बुलांस व्यवस्था होती सबकि के लोक मैंने सब आसते खरा होते भी दुकान बहुत मात्रा सेल्फी बुथ लोक फोटो भी उठा। आटा देखो गोटे बेलून विकास मेलाटी 22 तारिख रु 24 तारिख 3 दिन रही। तो आसतु ये बुली जातु बहुत प्रकार स्टल लगी दुकान लगी। एपटे आम माननीय मुख्यमंत्री अच्छा चलतु स्टेज पाक जा देखा। तो देखो हाथ तैयारी मेसीन जो हैंडक्राफ्ट आसन सब तैयारी हुए ये आसन सब तैयारी करा हुए एमतीका मेसीन एवं तो कहीं तैयारी करना सब प्रदर्शन आनाई। आसत चौपड़िया स्टेज ऊपर को उठी जा ऊपर टे देखा। देखा तो एपटे भी बहुत गाड़ी सब अच्छी सेपटे सब टॉयलेट भी कराई व्यवस्था आठी कराई मंच। एत प्रचंड खरा होता भी लोक मान सब आस देखिए ये मेला स्टार्ट पूरा माने ये मेलाटी आम शुणिलु जे दिन बेले भी दुकान सब खुला रही राति भी खुला रही 10टा पर्यंत। तो आसतु मेला बुली जातु। तो ये मेला मध्यम किसी नुआ पदक्षेप नि तो एठिकार जो माँ भौणी मैंने जो सब हाथ तैयारी जिन सब तैयारी कर सब जिन स्टल बस सेमतिका नुहे कि किणी आनिक जिन बिकुंट सहित खाद्य दुकान भी किसी बस। तो यहाँ को निश्चय आसतु थे बुली जातु। ये माँ भौणी मान को पानी दिया समस्त को मगणार ठंडा पानी दिया आसपटे सब शौचालय व्यवस्था करा कौन से इमरजेंसी आम्बुलांस गाड़ी चारिपटे रही आउपटे विद्युत सप्लाई 2टा डीजी रही आउपटे प्रोग्राम हो सुभद्रा योजना प्रति वर्ष 2टा किस्ती 5,000 करी 10,000 5 वर्ष 50,000 टका पाइले ये होची मोदी गारंटी। एवं बंधुगण आपण मान को भीतर धरा थिबो विशेष करी एसएसजी मां मान को भीतर धरा थिबो सरकार परिवर्तन हेगला बधे हमर बहुत बड़ क्षति हेइबो। मु खाली आपन को जणाइ देबा पर जाउची एबी यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केवल भारत रे नथि सारा विश्वर सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र नायक। एते योजना एते स्वप्न जहाँ सरकार आम पाक एवं ओडिशार सामग्रिक विकास रे सहे दिन निश्चित भाव में आधार शिला साजिब सन्देह अवकाश नहीं। देखा तो आम पहुंची सब मेलार जो स्टल लगी दुकान सब लगी चलते दुकान गुड़ा बुली आसवा आ कौन कौन जिन सब बिक्री होती देखी आसवा। देखा तो जहाँ भी सब बिक्री हो सब हाथ तैयारी जिन बिक्री होती आ सब घर सजाइवाई के सुंदर सुंदर जिन सब तैयारी कराई एपटे रही कि धूप आठ माँ मैंने कि झुणा बिकुंट महू अनेक प्रकार सब तेल बिक्री कर जहाँकि आम देसी तेल माने घर तैयारी तेल एठी माने जो कि बुबई दौड़ी तैयारी हुए सब से सब जिन तैयारी कराई देखिए सुंदर सुंदर जिनस मयूर शिल्प तक नाम दे देखिए तो सुंदर सुंदर जिन सब तैयारी कराई जिला सहरांचल
ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା, ଜିଲ୍ଲା ଜଳ ଓ ପରିମଳ ନିଗମ, ଗ୍ରାମୀଣ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଦେଖନ୍ତୁ କି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ କରାଯାଇଛି ଏସବୁ। ମାନେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପରିବାର କିମ୍ବା ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ କିମ୍ବା ଗାଁ କେମିତିକା ବସା ଯାଇପାରେ ତାର ଦୃଶ୍ୟ ଏଠାରେ ଦେଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଗ୍ରାମୀଣ ଗୃହ ଏହି ପ୍ରକାର କରାହୁଏ। ଏଠାରେ ଏକ ଦେଖିବାକୁ ବଢିଆ ଜିନିଷ ଅଛି, ବିକାଶ ମେଳା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଏଠାରେ ଆମ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଜିନିଷକୁ ସବୁ ଜାଗା ଗୁଡାକୁ ଲୋକଙ୍କ ଆଗକୁ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି। ଦେଖିବା ତ ବାଲିରେ ବି କି ବଢିଆ ବନା ହେଇଛି ଚିତ୍ର ହଉ। ସେପଟେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସାର୍ ଆଉ ଏପଟେ ମୋହନ ମାଝୀ ସାର୍ଙ୍କର ଚିତ୍ର କରାହେଇଛି। ଦେଖିବା ତ ସବୁ ହାତ ତିଆରି ଜିନିଷ ଏଗୁଡା ସବୁ ଚାଷୀ ଭାଇ ମାନଙ୍କର। ଢୋଲ କମ୍ୟୁନିଟି ଲେଖାଯାଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଭୁଲ କହିଥିଲି କି ଏଠି ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି, କୌଣସି ଜିନିଷ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି ଏସବୁ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ମେଳା ହେଇଛି। ତ ଆସନ୍ତୁ ଏଠି ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖି ଯାଆନ୍ତୁ। ଏସବୁ ଆମ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ତଥା ପୁରା ଓଡିଶାର ବି ଯୋଉ ଯୋଉ ଜାଗା ଜିନିଷ ଅଛି ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଚାଷୀ ଭାଇ ମାନେ କଣ କେମିତି କରନ୍ତି, ଆଉ ଯୋଉ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏବଂ ଓଡିଶାର କଳା ଅଛି, ଯୋଉ ପ୍ରାୟ ହାତ ତିଆରି ଯାହାକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡକ୍ରାଫ୍ଟ କୁହାଯାଏ, ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ କଣ କଣ ମିଳେ ଆମ ଓଡିଶାରେ ତାହା ସବୁ ଲୋକ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି। ତ ଏଇଠି ବହୁତ ସାରା ସେଲ୍ଫି ବୁଥ କରାଯାଇଛି। ମୁଁ ବି ଟିକେ ସେଲ୍ଫି ଉଠେଇବି ସାର୍ ମାନଙ୍କ ସହ। ଆଉ କଣ କଣ ସବୁ ଷ୍ଟଲ ଆହୁରି ବସୁଛି ଏଠି, ସେପଟେ ସବୁ ଷ୍ଟଲ ଚାଲନ୍ତୁ ବୁଲି ଆସିବା। ଆହୁରି ସବୁ ବହୁତ ଗୁଡା ଷ୍ଟଲ ବସୁଛି, ସେଟା ବି ବୁଲି ଆସିବା। ଆଉ ଯେହେତୁ ଟିକେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ସାର୍ଙ୍କର ଆସିବାକୁ ଲେଟ୍ ହେଲାଣି, ଏବେ କିଛି ଲୋକ ପଳଉଛନ୍ତି ବି। 1 hour later. ତ ସେଠି ବହୁତ ଗରମ ହେଇଛି ଆଉ ଲୋକ ବି ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ନା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଠି ଆସି ବସିଲୁ ଆମେ। ବହୁତ ସମୟ ହେଲାଣି, ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଇଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଆସିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହଉଛି। ତ ଦେଖିବା ତ ଏବେ ଆମେ ଆସି ବସୁଛୁ ବାରିପଦା ମ୍ୟୁଜିୟମ ପାଖରେ, କାହିଁକି ନା ସେଠି ମାଇକ୍ ତ ବାଜୁଛି ଆଉ ବହୁତ ଗରମ ବି ଲାଗୁଛି, ମାନେ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଗରମ ଲାଗୁଛି। ତ ମତେ ପ୍ରକୃତରେ ମୋ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ବି ଅଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଦୋକାନ ବି ଖୋଲିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଏତେ ସମୟ ହେଲାଣି ଯେହେତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିନାହାନ୍ତି, ତ ଏଇ ଭିଡିଓଟାକୁ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହବ ଅନ୍ୟ ଏକ ଭିଡିଓରେ। ତ ଏଇ ମେଳାଟାକୁ ନିହାତି ଆସନ୍ତୁ। ଆଜି ହଉଛି 22 ତାରିଖ, 23, 24 2 ଦିନ ରହିବ। ଯେତେବେଳେ ବି ଟାଇମ ହଉଛି ଆସିକି ବୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ତ ମତେ ଲାଗୁଛି ଏଇ ଭିଡିଓଟାକୁ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହବ ଅନ୍ୟ ଏକ ଭିଡିଓରେ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।